अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आई हूँ अपने अब्बू की तरफ, क्योंकि मेरी जो सी है ना ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो चुका हुआ है, तो लाइट नहीं आएगी आज रात को। तो इसलिए आज रात जो से हम अब्बू की तरफ स्टे करेंगे और यहीं पर हमारा स्लीप ओवर होने वाला है। तो फिर आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे रात गुजारी है और फिर सुबह इंशाल्लाह जो है ना हम लोग अपने घर जाएंगे। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप और आपकी तरफ लाइट का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना अक्सर जो है ना वो शूट कर जाता है जी, वो उड़ जाता है और फिर क्या उसका नाम है ना, बनाते बनाते पूरी रात गुजर जाती है। और बहुत ही और गर्मी, आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो फिर लाइट के बगैर तो रहना जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलें चलते हैं और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये देखें जी, ये सारे बिस्तर जो से हैं बिछा दिए हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे यहाँ लेट जाएंगे और भाई जो से है ना वो ये बेड पर लेट जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर ये भाभी ने जो से सारे बिस्तर वगैरह लगा दिए हैं। तो आज रात हम लोग इस तरीके से यहाँ पर करेंगे स्लीप ओवर। ये बच्चे जो सी ना अपनी अपनी जगह कि मैंने यहाँ तो मैंने यहाँ, वो अपनी अपनी जगह मलैया उन्होंने कर लिया है और बच्चे जो उनसे लेट रहे हैं। अब इनकी ये है जी सबकी मेरे साथ कि मैंने मामा के साथ सोना है, वो कह रही मैंने खाला के साथ सोना है। तो बस इसी में इनकी जो सी ना झपट हो रही है। रेड वाला दोबारा और बन गया। अच्छा चलो आप इधर लेट जाओ, लेटो मैं चपेट मारनी। नजर आ रही हो तुम, इतनी खूबसूरत हो तो नजर आओगी। नहीं आ रहा। अब ये देखो ना, मैं आपको ऐसे पकड़ लेती हूँ, ऐसे करके इधर होकर जाओ। ये लो पीछे तो उधर होके लेटो, क्या हो गया? सबने मेरे ऊपर लेटना है। अच्छा चलो, ओहो अच्छा साइड पे होके लेटो ना। मैं सबके साथ लेटूंगी, सबके साथ लेटूंगी, बारी बारी कह रही हूँ ना, सबके साथ लेटूंगी। आपने उधर एक साइड पे रोके लेट जाना बस, ठीक है? थोड़ी देर आपके साथ लेटूंगी, थोड़ी देर आपके साथ लेटूंगी, थोड़ी देर आपके साथ लेटूंगी। अब इधर से लेट जी। तो व्यूअर्स, हम लोग सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और अब भाभी जोन सी है वो बच्चों को उठाने लगी है। और बच्चों का उठना जोन से ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बच्चे जोन से है ना वो अब उठाने लगे और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर आपको नाश्ता दिखाते हैं। उठ जाओ बेटा, उठो उठो उठ जाओ सारे। शांति, उठो मेरा बेटा, नाश्ता बनना है, उठो जल्दी जल्दी। मैं ये उठाऊं फिर हम नाश्ता करते हैं। उठो, उठ जाओ जल्दी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बहुत बड़ी सेफ पड़ी हुई है, तो इसमें से बिस्तर निकालते हैं और इसी में बिस्तर रखते हैं। भाभी जोन सी है वो सारे बिस्तर उठाकर और उनको ये रखे गए हैं और बच्चे जोन से अब ब्रश वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। और ये देखें, इसकी खुशियाँ देखें आप। नहीं मेरा दुपट्टा बस तो वो थल्लो थल्लो खाने ये क्या कर गया? हां भाई निकाल। शांति जी, ये अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बताओ, मूछा कहाँ जा रहा है? गंदी सी पैम्पर लेके कहाँ जा रहा है? ओए मूछा, चलो जी मूछा कहाँ जा रहा है? जी ये अब आ गया नाश्ता, तो हम करने लगे हैं अब नाश्ता, ठीक है? और इसमें है जी रोटियां। ओके, तो ये देखें जी, ये बैठ चुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए जी। अब नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया और भाभी जो सी है वो अब सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी हैं उन्होंने। मीनू साहिबा आ गई हैं स्कूल से। आ गए हो आप? पढ़े हो? चलो जल्दी सब चेंज कर लो, ठीक है? आप बस चेंज इधर शुरू हो गए हैं इनके गपशप साथ ही। और इसके हालात चेक करें। अरहम ये क्या कर रहे हो? अरहम जी, अब हम लोग आ गए हैं घर। और घर आते साथ जो उनसे ना खलारा शलारा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग रात को वैसे ही निकल गए थे लाइट जाने की वजह से।
تو اب صبح آ کے یہاں پر کر رہی ہوں، ساری صفائی وغیرہ کی ہے اور کھلارا وغیرہ سارا سمیٹا ہے. رات کو جی ادھر بہت مزہ آیا اور یہاں سے ہم لوگ کھانا کھا کر گئے تھے رات کو، لیکن جب وہاں پر 12-1 کا ٹائم ہوا تو طاہا صاحب کو بھوک لگنا شروع ہو گئی اور اس نے پھر کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو پھر اس کے ماموں گئے، وہ شورمے لے کر آئے، ہم لوگوں نے وہ کھائے. اس کا ویڈیو نہیں بنا سکی میں. اور اس کے بعد جی اب میں یہ صفائیاں کر رہی ہوں. اچھا اس گھر کی یہ ایک اچھی بات ہے کہ گھر روشن ہے ہر طرف سے نا. لائٹ چلی بھی جائے تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر ٹیرس کا دروازہ کھول دو تو کمرہ سارا روشن ہو جاتا ہے، اور ادھر سے کچن کی ونڈو اگر میں اوپن کر دوں تو پھر ٹی وی لانچ جون سے ہے نا ڈرائنگ روم، وہ سارا روشن ہو جاتا ہے، تو روشنی وغیرہ آ جاتی ہے. یہ بچے دیکھے پڑھتے ہیں، جہاں کاپی پینسل جہاں رکھی وہیں کے وہیں پڑی رہ جاتی ہے، اور بعد میں پھر یہ ڈھونڈتے ہیں اور کانوں ناک میں دم کر دیتے ہیں، پھر میری یہ نہیں چیز لب رہی تو وہ نہیں لب رہی. لو جی لائٹ چلی گئی اور اب مجھے نکالنے ہیں بچوں کے کپڑے، اور کبڑ میں ہر طرف میس پھیلا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کیا نکالوں کیا نہ نکالوں. اور ان کا ٹیوشن کا ٹائم جو ان سے ہے وہ ہو چکا ہے، تو ان کے کپڑے نکالنے ہیں. سیاپا ہی ہے نا، بتی نہ ہو تو کتنا بڑا سیاپا ہے یار. اب جی دیکھتی ہوں، اندازے لگاتی ہوں کون سی پینٹ اور کون سی شرٹ نکالوں. تو ایک تو ان کے نخرے بڑے ہیں، ان کے ناک پہ نہیں چڑھتی، یہ نہیں تو طاہا اتنا نخرے نہیں کرتا ہے، شانزے بہت زیادہ نخرے کرتی ہے. اور دیکھ لیجیے گا میں نے شانزے کے جو کپڑے نکالنے نا، شانزے نے کبھی وہ نہیں پہننے، شانزے دور سے پہن کے جائے گی. تو دیکھیں یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب بتی نہ ہو، تو یہاں بہت سیاپا بڑا پہ جاتا ہے کہ کپڑے کچھ نہیں نظر آتے کہ کون سی چیز ڈھونڈنی ہے اور کون سی کہاں سے ملے گی. تب شانزے کا سب سے نیچے والا کیبن تھا، شانزے کے کیبن میں اندھیرا چیک کریں آپ. چلے جی میں تو اندھیرے میں جو سے نا ایسے تیسے کر کے ڈھونڈ ہی لوں گی کپڑے. تو پھر آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اور یہیں پر کرتے ہیں آج کے ولاگ کا اینڈ. اور جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ایک دن کے بعد اب میں اپنا ولاگ جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتی ہوں. تو میرے ولاگ کو لائک کیجئے پلیز، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ نکال دی ہے میں نے شانزی کی فراک، اور یہ اس نے کبھی نہیں پہننی، یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں، اس عورت کے بڑے